इश्क क्या चीज मत पूछिए इनका खबर कौन जाने इश्क में कत्ल हो गया मंसूर हल्लज ने मंसूर हल्लज ने বুঝছেন কি কইছি ইশক এমন এক জিনিস মনসুর হেল্লাজের মাথা কাটা গেছে তারপরে উহু করে নাই रबिया और हसन बसरी उनका खबर कौन जाने शेख मोहम्मद कुतुबुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सुबहानाल्लाह সকলেই ছিলেন প্রেমিক জুলাইখা ইউসুফের দেখা পাগল হয়ে যায় কি হয়ে যায় ইউসুফের চেহারা দেখলে জুলাইখা ঠিক থাকতে পারে না